Друзья, всем привет! Меня зовут Огнев Алексей, я SEO проекта DGU. नमस्कार बंधुओं, ये मैं अलेक्सी अग्नियोव DGU आप सबको स्वागत करता है आज की मीटिंग में। У нас первый вебинар полноценный для Индии. Мы проводим его на хинди. हमारे पहली बार ये पूरा एक सेमिनार जो हम हिंदी में करने जा रहे हैं। На этом вебинаре будет презентация. Также этот вебинар будет записан, и мы предоставим его вам для использования. इसके बाद जब हम ये वेबिनार करेंगे उसको हम आपको देंगे या आप इसको यूज कर सकते हैं। И сейчас я добавляю, так это можно не переводить. Собственно, это первый вебинар, и поэтому я жду от вас обратную связь после того, как вы его прослушаете, просмотрите, для того, чтобы скорректировать подачу информации, возможно, сделать ее проще или рассказывать что-то еще. क्योंकि ये सबसे पहली बार हमारा ये सेमिनार हिंदी में हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपका जो फीडबैक है वो चैट में बताएंगे, सो दैट इस प्रोग्राम को और किसी तरह से और बेटर किया जाए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं चैट में। Да, и еще раз, если у вас будут вопросы или пожелания, пожалуйста, пока я говорю, пишите в чат. Пишите в чат, мы обязательно на все ответим. После того, как презентация закончится, можно будет пообщаться голосом. जब हमारा ये वेबिनार चलेगा तब उसके बीच अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैट में लिखिए और मैं वेबिनार के बाद सारे आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। Я рад, что у нас сегодня так много участников. Я всех приветствую еще раз. Сегодня с нами Александр Николаев, это топ-лидер проекта, и наш переводчик Санджай. Всем здравствуйте. मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये बताने के कि आज हमारे बीच में हमारे पास बहुत सारे अटेंडेंट है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं और हमारे इसमें और भी फ्रेंड्स जो अलेक्सेंडर भी जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। И перед нами, передо мной и перед Александром стоит большая задача сделать так, чтобы партнерам из Индии было комфортно работать в проекте, развивать его и продвигать в своей стране. मेरा और अलेक्सेंडर का यही रोल है कि हमारे इंडियन फ्रेंड्स के लिए हम ये प्रोग्राम और किसी तरह से ज़्यादा सिंपल करें, सो दैट कि वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। На данный момент из Индии у нас более 3000 регистраций, и это выдающийся результат для нас, и мы хотим сделать так, чтобы вам проект стал понятнее. Это 3000? Да, более 3000. मुझे ये बता के खुशी हो रहा है कि आज हमारे बीच में इंडिया में हमारा करीब 3000 मेंबर्स है इसी प्रोग्राम में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। И поэтому мы экспериментируем с разными форматами подачи информации, и в ближайшее время будут готовы видеоролики, короткие, понятные. Также мы переведем их на хинди и на английский. इसीलिए हम हमारे जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है उसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये अल्टीमेटली जो भी वीडियो क्लिप बनेगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। Сейчас я включу демонстрацию экрана и проведу для вас презентацию проекта по тем материалам, которые сейчас у нас уже готовы. मैं अभी इसमें वो प्रेजेंटेशन करूंगा जो कि हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, वो हम स्क्रीन में प्लेस करेंगे। Видно? Да. Замечательно. Друзья, презентация у нас в данный момент на английском языке. Мы ее также... हमारी प्रेजेंटेशन अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है। Мы ее переведем на хинди. हम लोग इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। Вот. Ну и, соответственно, сейчас я начну. Эта презентация находится на нашем сайте, и в нее она состоит из 2 страниц, и в нее мы попытались вместить
самые важные моменты нашего проекта. ये जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे वेबसाइट में है और ये प्रेजेंटेशन, ये 2 पेज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें सारे हमारे जो प्रोग्राम है ये जिस की तरह है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है. Наш проект — это экосистема, которая занимается разработкой и финансированием проектов в области искусственного интеллекта. हमारे जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और वेंचर कैपिटल फंड का एक इको स्पेस है, एक स्पेस है जिसमें हम काम करते हैं. И мы состоим из 2 важных частей. В первую очередь, это собственная технологическая компания, которая занимается собственными разработками. हमारे इसमें 2 पार्ट है. एक है टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जुड़े हुए हैं. И венчурный фонд, который занимается поиском перспективных технологий, стартапов и команд. और दूसरा पार्ट है वेंचर फंड जो कि नए-नए टेक्नोलॉजी को तलाश करते हैं. И, собственно, технологическая компания занимается собственными разработками, а венчурный фонд дополняет вот эти недостающие элементы технологические, и у нас получается очень качественная экосистема. हालांकि टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और वेंचर फंड जो है जो टेक्नोलॉजी कंपनी का जो डेफिशिएंसी है उसको पूर्ण करता है बाहर से दूसरे टेक्नोलॉजी लाके. И именно такой подход позволяет нам вести разработки, самые актуальные сейчас в мире в области искусственного интеллекта. Мы вот с таким подходом в тренде в самом. इसी अप्रोच के साथ एक्चुअली आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं. Важным моментом является то, что наша технологическая компания владеет очень важной разработкой. Это DMP-платформа. हमारे टेक्नोलॉजी कंपनी का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसमें हम काम करते हैं. DMP — это Data Management Platform, платформа управления данными. DMP, this is a data management platform. This is a platform. इस प्लेटफॉर्म में हम डेटा के साथ काम करते हैं. В современном мире, как вы знаете, данные — это очень важный и очень ценный ресурс. आप लोग जानते हैं कि आजकल की दुनिया में डेटा सबसे जरूरी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. И есть такая фраза, что данные — это нефть 21 века. Еще раз повторите, пожалуйста. Данные — это нефть 21 века. То есть как нефть, данные. इसका और ये मतलब है कि डेटा जो है वो 21st सेंचुरी का ऑयल है, पेट्रोलियम है. И тот, кто владеет данными, владеет очень большой капитализацией и очень большой ценностью. जिसके पास ये डेटा है उसके पास कैपिटल और दूसरी चीज भी है. И наверняка для каждого из вас не является секретом, что искусственный интеллект — это самая перспективная технология, которая сейчас есть. आप लोग सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एरिया है. И для того, чтобы понимать, что такое искусственный интеллект, точнее, важно понимать, что такое искусственный интеллект. ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. И многие думают, что это какие-то роботы, которые в будущем появятся и будут что-то делать. बहुत लोग ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कुछ रोबोट है जो आगे रोबोट निकलेंगे जिससे कुछ काम करा सकते हैं. Да, но на самом деле технологии искусственного интеллекта уже несколько лет как вошли в жизнь каждого человека на планете. No, but actually क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी 5-6 साल से हमारी जिंदगी में जुड़े हुए हैं. И основные области искусственного интеллекта, которые сейчас существуют, я сейчас назову и расскажу о них подробно.
मेन जो एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कौन कौन एरिया में हम काम करते हैं। В искусственном интеллекте выделяются 5 основных областей разработки. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में हम लोग 5 एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। Первое – это компьютерное зрение. फर्स्ट एक कंप्यूटर का दृष्टि है, कंप्यूटर विजन है। Второе – это генерация голоса, речевые технологии. इसके बाद है वॉइस जनरेशन। Третье – это анализ данных, аналитика. इसके बाद है डेटा का विश्लेषण। Четвертое – это биометрия, биометрические данные. नंबर 4 में है बायोमेट्रिक्स। И пятое – это обработка естественного языка, то, как человек говорит и пишет. और 5 नंबर पे है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। И во всех этих 5 областях мы ведем разработку, наша технологическая компания. हमारे टेक्नोलॉजिकल जो कंपनी है वो ये सारे 5 एरिया में काम कर रहे हैं। А венчурный фонд, про который я говорил, он помогает нам привлекать нужные технологии и нужные стартапы в нашу экосистему для того, чтобы быстрее развиваться. और जो वेंचर फंड मैं बताया वो हमें इसमें मदद करता है कि बाकी टेक्नोलॉजी को लाने में और बाकी स्टार्टअप को लाने में हमारे कंपनी के साथ। И таким образом возникает та самая экосистема, которая занимается разработкой и финансированием продуктов в области искусственного интеллекта. इसी तरह हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और फंडिंग ये दोनों एक साथ काम करते हैं। И DGU, наша компания, мы помимо того, что просто занимаемся разработкой и созданием каких-то технологических решений, мы монетизируем эти технологические решения. हमारे जो कंपनी है DGU, ये जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, इसके साथ-साथ हम इसको मोनेटाइज भी करने का कोशिश करते हैं। И очень важно понимать, что IT-рынок сейчас это самый быстрорастущий рынок по капитализации и по перспективам. IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है वो कैपिटलाइजेशन के लिए और वैल्यू क्रिएशन के लिए आज बहुत जाना जाता है। А технологии искусственного интеллекта являются основным двигателем этого рынка. Это то, что сейчас является главным на IT. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में सबसे बड़ा फील्ड है। И по оценкам всех ведущих аналитических агентств, рынок искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта к 2022 году увеличится до почти 53 миллиардов долларов. बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि 21st सेंचुरी में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है वो 52 मिलियन तक पहुंच जाएगा। А внедрение вот этих технологий, которые созданы на основе искусственного интеллекта в жизнь людей, увеличит объем глобального рынка до 16 триллионов к 2030 году, то есть совсем скоро. 2030 ईयर तक ये जो पूरा जो वॉल्यूम है ये 16 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। И очень важно понимать, что технологии искусственного интеллекта, про которые я говорю, они внедрены уже давно в жизнь людей по всему миру. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में जो टेक्नोलॉजी का हम बात करते हैं ये सारे दुनिया में आज इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। И в первую очередь мы очень часто сталкиваемся, практически всегда сталкиваемся с этими технологиями в наших смартфонах. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम हमारे स्मार्टफोन के जरिए हम इस टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हैं। Когда разблокируем свой смартфон отпечатком пальцев, это та самая биометрия, которая идентифицирует вас. जब हम हमारे स्मार्टफोन को
ओपन करते हैं हमारे उंगली का निशान से, तब शुरू हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। Когда в Инстаграме, в таком приложении, мы наводим на себя маски различные, это как раз компьютерное зрение, которое нас идентифицирует и делает красивее или там, какие-то смешные картинки добавляет. इंस्टाग्राम में जब हम हमारे पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट चीज लगाते हैं, उसको छवि हम डालते हैं, तो वो जो एक्टिविटी है वो भी विजन जनरेट करने का वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए थ्रू से ही आ रहा है। Голосовые помощники, такие как Siri в айфоне или Alexa от Microsoft, они разговаривают с нами голосом. जो जैसा आईफोन में सीरी या अलेक्सा इस टाइप का जो असिस्टेंट होता है, वो हमारे साथ बात करते हैं through artificial intelligence. Собственно, рекомендации, которые мы получаем в интернет-магазинах или в том же Инстаграме или в Ютубе, когда нам рекомендуют видео или картинки, они делаются на основе большого анализа данных. जब भी हम इंटरनेट देखते हैं, तो इंटरनेट, यूट्यूब या और कोई भी दूसरे प्रोग्राम देखते हैं, तब हमारे पास कुछ चीजें लेने के लिए, खरीदने के लिए रिकमेंडेशन आता है इंटरनेट के पेज में। वो जो चीज है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से ही हो रहा है। И это только небольшая часть технологий, с которыми вы сталкиваетесь благодаря взаимодействию с телефоном или с компьютером. ये जो मैं बताया, ये थोड़ा बहुत कम ही पार्ट है, इससे बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया। Также технологии искусственного интеллекта очень активно применяются и в промышленности, и в медицине, в инженерии и так далее, и так далее. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में बहुत ज्यादातर यूज हो रहा है। Например, в медицине искусственный интеллект позволяет лучше, точнее и быстрее диагностировать заболевания у пациента. फॉर एग्जाम्पल के तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से एक्चुअली मेडिसिन का जो एरिया है उसमें पेशेंट को डायग्नाइज करने में आसान होता है। Например, в логистике технологии искусственного интеллекта позволяют оптимально простраивать маршруты и повышать эффективность работы транспортных компаний. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रांसपोर्ट की सेक्टर में भी, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की सेक्टर में भी सबसे जो ऑप्टिमाइज्ड वे होता है, ऑप्टिमाइज्ड रूट होता है, उसको बताने में हेल्प करता है। И все эти технологии направлены на то, чтобы сделать жизнь человека лучше, проще, эффективнее. एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो यही है कि हम लोगों का लाइफ को और सिंपल करें और सेव करें और आरामदायक करें। И сейчас, если вы посмотрите по сторонам, вы наверняка увидите множество воплощений искусственного интеллекта вокруг себя. आज अगर आप आपके चारों तरफ देखें, तो आपको ये पता चल जाएगा किस किस चीज में, किस किस एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ऑलरेडी हो रहा है। И за почти год существования нашей компании у нас в портфеле появилось уже 2 собственных технологии. Это компьютерное зрение и генерация голоса. पिछले 2 साल के बीच 2 साल में हमारे कंपनी के पास ऑलरेडी 2 टेक्नोलॉजी है, जैसा कंप्यूटर विजन और रेच और स्पीच रिकॉग्निशन। И это только начало проекта. This is only ये सिर्फ शुरुआत है हमारे प्रोजेक्ट का। И, собственно, продолжая заниматься разработками и привлекая в нашу экосистему новые команды и стартапы, мы повышаем капитализацию системы. हमारे जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है उसको और आगे बढ़ाते हुए और इसके साथ साथ बाहर के स्टार्टअप को इनवाइट करते हुए
हम हमारे एरिया को और बढ़ा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को एरिया को और बढ़ा रहे हैं। А методы краудинвестинга, который позволяет нам продвигать проект, дают возможность любому человеку в мире получать доход от участия в проекте. इसके साथ साथ जो क्राउड इन्वेस्टिंग पार्ट है उसके हेल्प से एक्चुअली इस वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति कहाँ भी हो वो हमारे डीडीयू का ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। И краудинвестинг позволяет нам получить три очень важных элемента для успеха проекта. एक क्राउड इन्वेस्टिंग जो है ये हमें एक्चुअली तीन डिफरेंट टाइप जो होता है चीज वो हम बताते हैं। Первый важный элемент – это пользователи, люди, пользователи наших проектов и сервисов. सबसे पहला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो यूजर है जो इसके यूज करते हैं। Второй важный элемент – это большие данные для обучения нашего искусственного интеллекта. दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है डेटा जिसके सहायता से जिसके हेल्प से हम हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। И третье – это финансирование разработок, то, что позволяет нам разрабатывать и привлекать в свою экосистему нужные нам проекты. थर्ड होता है फाइनेंसिंग, हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप करते हैं उसको हम जब यूज करते हैं तो उससे जो फाइनेंसिंग होता है वो इसके थर्ड पार्ट होता है। И такой подход позволяет нам достичь высоких темпов роста капитализации нашего проекта. इस तरह से इस अप्रोच से हमारे जो प्रोग्रेस होता है वो और बढ़ जाता है, हमारे कंपनी का और भी ज्यादा प्रोग्रेस होता है। В первую очередь за счет того, что у нас есть пользователи, которые генерят большое количество данных. सबसे पहले हमारे पास हमारे यूजर्स है जो बहुत सारे डेटा जनरेट करते हैं। Во вторую очередь, это за счет наших разработок, за счет нашей высокопрофессиональной технологической команды, которая занимается разработками. और दूसरे पार्ट है हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपर्ट का टीम है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम में अभी बिजी है। И таким образом, за счет накопления данных и реализации множества сервисов вот в этих областях, про которые я сказал, стоимость вот по оценке, по перспективам и по нашей профессиональной оценке может возрасти до 10 тысяч раз в течение... इसके साथ साथ हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और जो एक्सपर्ट टीम है, जिस तरह से हम डेटा के यूज कर रहे हैं, यूज करके बहुत सारे हम सर्विस बनाते हैं, इसके साथ हमारा जो कंपनी का वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है। И каждый человек, который становится партнером нашей компании, может получать множество вариантов дохода. कोई भी व्यक्ति जो एक्चुअली हमारे साथ हमारे पार्टनर बनते हैं उसके लिए बहुत सारे प्रॉफिट होगा, बहुत सारे लाभ की संभावना है। Первый вид дохода – это доход от увеличения капитализации компании и от роста стоимости долей. पहला जो प्रॉफिट हो सकता है, पहला जो गेन हो सकता है वो होता है कंपनी का जो वैल्यूएशन बढ़ता है, उसका कैपिटलाइजेशन जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ आपका दाखिल भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। Второй вид дохода – это доход от прибыли компании, которую она получает в результате коммерческой деятельности. दूसरे है जो कमर्शियल एक्टिविटी कंपनी का है, उसके साथ साथ कंपनी का जो लाभ मिलता है वो लाभ भी पार्टनर को मिलता है। Третий вид дохода от продажи продуктов компании, то есть мы сделали сервис и мы можем его продать полностью или частично, и это доход компании. थर्ड होता है जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सर्विस बनाता है, उसको जो बेचते हैं, वो बेच के वो सर्विस और प्रोडक्ट कंपनी को जो लाभ होता है उससे भी पार्टनर को लाभ मिलता है। Также каждый партнер компании получает доход от использования своих данных
इसके साथ जो यूजर है वो अपने जो डेटा है, अपने डेटा उसको यूज करने के लिए दे रहा है, उसके लिए भी उसको लाभ मिलता है। И следующий вид дохода – это доход от партнерской программы. और इसके बाद अगला जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो है पार्टनर प्रोग्राम से लाभ। Таким образом, мы объединяем в себе множество источников дохода для партнеров на старте проекта и при реализации проекта. इसी तरह हम हमारे पार्टनर के लिए जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तब से शुरू करके वो प्रोजेक्ट जब अल्टीमेटली हम सेल करते हैं उस टाइम तक ये प्रॉफिट हमारे पार्टनर को मिलता रहता है। И становясь партнером проекта и приобретая пакеты долей, вы получаете возможность участвовать в разработке искусственного интеллекта и получать доход от этой деятельности. Это очень важно. इसी तरह आप हमारे पार्टनर बनके हमारे शेयर खरीद के कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसके साथ आपका शेयर भी मिलेगा। И самое главное, что вы инвестируете не в один стартап, вы инвестируете в экосистему. सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए होने के बाद आप कोई एक स्टार्टअप के या एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका वॉल्यूम म्यूट करना। Да-да-да, я выключу. Таким образом, вы инвестируете не в один стартап, а в экосистему, которая занимается разработкой десятков и сотен стартапов одновременно. इसी तरह आप कोई एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आप बहुत सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आजकल काम कर रहा है। И это можно сравнить с тем, что 20 лет назад вы приобрели акции таких компаний, как Facebook, Amazon, Google, Microsoft, и одновременно, то есть вы инвестировали в индустрию. इसका एग्जाम्पल एक तरह का ऐसा हो सकता है कि करीब 20 साल पहले आप अगर फेसबुक में, अमेजोन में इन्वेस्ट किए होते तो तब जैसा बहुत सारे एरिया में आप इन्वेस्ट करते, इसी तरह आज का भी एक सिचुएशन है। И сейчас вы инвестируете в индустрию искусственного интеллекта. अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्री सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। Самую быстро растущую и самую перспективную область IT-технологий. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे गति से, सबसे स्पीड से बढ़ती हुई ये जो एरिया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। И помимо того, что вы будете получать доход от прибыли компании, как я уже сказал, у нас есть очень важная миссия. इसके साथ साथ जैसा कि मैं बताया आपको प्रॉफिट जो मिलने वाला है, उसके साथ साथ हमारे पास और भी एक एम है और भी एक मिशन है। Мы хотим сделать так, чтобы каждый человек на планете Земля получал доход и стал основным выгодоприобретателем от использования своих данных. इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो अपने डेटा से उनका कोई लाभ मिले, का कोई प्रॉफिट मिले। Да. И этот доход может быть и материальным, в форме денег, и нематериальным, в форме образования и других ценностей, которые мы сейчас выдаем нашим партнерам. ये जो प्रॉफिट है, ये कोई मटेरियल प्रॉफिट भी हो सकता है या कोई दूसरे प्रॉफिट नॉन मटेरियल जैसा कि कोई एजुकेशन और नॉलेज, इस तरह का भी हो सकता है। И это поистине уникальный подход для IT-рынка. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एरिया में ये सबसे एक यूनिक अप्रोच है। Потому что еще ни одна крупная технологическая компания не заявляла о том, что она будет платить своим пользователям для того, чтобы
пользоваться данными, которые они генерят. क्योंकि अभी तक कोई भी वर्ल्ड का कोई भी बड़ा कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में फील्ड में काम कर रहा है, कोई भी इनमें से कोई भी कंपनी अभी तक जो यूजर है, जो डेटा यूज कर रहा है, जो डेटा दे रहा है, उसके लिए कोई भी प्रॉफिट का अनाउंस नहीं किया और इस टाइप का प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भी नहीं किया है. И мы считаем, что только такой подход в современном мире позволит нам реализовать наши большие цели и поменять в лучшую сторону жизнь каждого человека на планете. हम सोचते हैं कि ये जो अप्रोच है, हमारा अप्रोच, ये अप्रोच एक्चुअली जिसमें कि जो डेटा यूजर है उसके लिए भी कोई प्रॉफिट आए, ये जो अप्रोच है ये हमारे दुनिया के लिए सबसे बेहतर अप्रोच है. И сейчас я приведу несколько конкретных примеров технологических решений, которые могут быть реализованы нашей компанией. अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, टेक्नोलॉजिकल कुछ सॉल्यूशंस जो हमारे कंपनी ने किया है या कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट आपको एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ. А также на нашем сайте вы можете уже сейчас ознакомиться с теми технологиями, которые мы реализовали. और इसके साथ साथ आप लोग हमारे जो वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं और कौन-कौन टेक्नोलॉजी में हमारे कंपनी अभी काम कर रहा है या जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ है. Вы можете скачать наше приложение, которое позволяет посмотреть, как работает компьютерное зрение нашего проекта. आप लोग हमारे साइट में जाके कंप्यूटर विजन का जो प्रपोजल है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं. Оно доступно в Google Play и App Store. Google Play Store से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. А также вы можете посмотреть то, как наш искусственный интеллект может генерить голос человека на русском и на английском. इसके साथ-साथ जो वॉइस टेक्नोलॉजी है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आप इंग्लिश में और रशियन में वॉइस क्रिएट कर सकते हैं. И в ближайшие месяцы мы будем обновлять эти приложения и показывать разработки в других областях. और आने वाले दिन में बहुत ही जल्द हम इस टेक्नोलॉजी में, इस दोनों टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट स्टेटस है वो हम आपको बताएंगे और बाकी टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुआ है या हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे. И очень важно понимать, что разработки в каждой из этих областей, они сами по себе обладают большой ценностью. ये भी बहुत जरूरी है ये समझना कि इस हर एक एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी डेवलपमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारे डेवलपमेंट का एक पॉसिबिलिटी है. Но еще большей ценностью еще большая ценность появляется тогда, когда эти разработки можно скрещивать между собой. और भी ज्यादा इसमें बेहतर रिजल्ट हो सकता है जब इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ हम मिलाते हैं, हम सक्सेसफुली मिलाएंगे, तब उससे और भी अच्छा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनेगा. И именно поэтому мы говорим о том, что в нашей экосистеме будет рождаться сотни и десятки и сотни разных законченных технологических сервисов, технологий и каких-то приложений и решений. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है इसमें हमारा जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसमें से टेन्स और हंड्रेड्स का नंबर में और भी नए टेक्नोलॉजी इससे बाहर निकलने का रास्ता है, इससे आने का रास्ता है नया टेक्नोलॉजी को. И сейчас коротко я попробую привести некоторые примеры в каждой из областей и пофантазировать на тему их объединения. अभी मैं बहुत संक्षेप में धीरे-धीरे मैं बताऊंगा कैसे ये डिफरेंट एरिया में ये टेक्नोलॉजी हमारा जो डेवलप हुआ है और कैसे एक टेक्नोलॉजी को दूसरे के साथ हम मिलाने का
एक्चुअली जो फैंटेसी है वो हम कर सकते हैं, जिससे कि और एक टेक्नोलॉजी बन जाए। Допустим, компьютерное зрение, данная технология применяется во всех автопилотах, ну вот в автомобилях, в самолетах и даже в домашних роботах-пылесосах. जैसे कि आप देखिए जो कंप्यूटर विजन है, वो हर तरह का जो ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन है, इस टाइप में एक्चुअली ऑटो पायलट का काम करता है। इवन आपके घर में जो वैक्यूम क्लीनर है, उसके लिए भी ये काम कर सकते हैं। И эффективность этого технологического решения, то есть оно позволяет создавать возможность, например, там, ехать без участия водителя за рулем автомобиля. इसी तरह इस टाइप में जो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है, ये हम ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं या ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। То есть искусственный интеллект определяет очень быстро, мгновенно практически, расстояние до объекта, что это за объект. Если там на дорогу выскочил ребенок, она всегда, она поймет и быстрее человека отреагирует. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली ये बताएगा कि कितने दूर में आपके सामने कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टैकल है, यहाँ से कितने दूर है, कैसे आपको आगे जाया जाए। Следующая область разработки – это речевые технологии. И, как я уже сказал, это то, когда искусственный интеллект генерит голос и общается с человеком. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है वॉइस टेक्नोलॉजी में कैसे आपकी वॉइस को हम क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन वॉइस को। Мы видим это в различных голосовых ассистентах, или когда нам звонят с различными рекламными предложениями, или когда мы общаемся с банком, например. ये जो वॉइस टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी हम देख रहे हैं, ये बहुत सारे असिस्टेंट में, जैसे कंप्यूटर में असिस्टेंट में काम करता है ऑलरेडी, और जैसा आपको बहुत सारे बैंक इसकी यूज कर रहे हैं और दूसरे कंपनी जो यूज करता है, जो आपके पास फोन आता है इस कंपनी का इसके बारे में, ये कंप्यूटर विजन और स्पीच टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है इसमें। И каждая из этих технологий, она приносит прибыль их создателям, акционерам и приносит пользу людям. Это очевидно. इस टाइप का टेक्नोलॉजी, हर एक टेक्नोलॉजी जो क्रिएटर को, इनको जो क्रिएट किया है और इनको जो यूज किया कर रहा है, इस सबके लिए प्रॉफिट लाता है। А также эти технологии могут быть объединены между собой, и они могут, соответственно, создать еще множество разных продуктов. और ये टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ मिलके और भी बहुत सारे डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजी भी क्रिएट कर सकते हैं। Например, если объединить компьютерное зрение и голосовые технологии, мы можем... Переведите. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर विजन और स्पीच टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ देते हैं, мы можем создать универсального помощника для слабовидящих людей. То есть он будет идти по улице, компьютерное зрение будет определять объекты, а голос будет говорить ему, что перед ним. हम लोग जो ब्लाइंड है उनके लिए एक नया टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि एक कंप्यूटर विजन उनको बताएगा कि देखेगा कि कितने दूर में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी आ रहा है कि नहीं है, और स्पीच टेक्नोलॉजी उनको बताएगा आप इतना दूरी में अभी है और यहाँ आपके सामने ये रास्ता है, ये सब बताएगा। यहाँ दो टेक्नोलॉजी का एक मिलन हुआ है। Но только система не просто будет говорить, что, например, там до светофора осталось 10 метров. Она будет говорить максимально понятно для этого человека и предугадывать происходящее перед ним. То есть если кто-то сейчас пройдет слева там, или справа, и что осталось не 10 метров, а там 6 шагов, например. То есть это все очень точно и очень персонализировано. ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लाइंड लोगों को सिर्फ ये नहीं बताएगा कि आपके सामने कहाँ से गाड़ी आ रहा है या आप रास्ते कैसे क्रॉस कर रहे हैं, कितने दूर में है, आपको कितना दूर तक रुकना है,
कहाँ तक जाना है सामने, ये भी उनको बताएगा। И получится так, что человек, который еще вчера там, не передвигался по городу и вообще ничего не видел, он может стать, может сделаться так, что он будет видеть лучше всех, даже зрячих людей, потому что камер может быть много вокруг него. आप ये सोच सकते हैं कि ये दोनों टेक्नोलॉजिकल जो जॉइंट टेक्नोलॉजी यहाँ से आएंगे तो जो ब्लाइंड लोग हैं, जो लोग कभी घर से नहीं निकले थे, शहर को नहीं देखे थे, वो लोग अब भी दोबारा रास्ते में आ सकते हैं और शहर घूम सकते हैं और सब कुछ उनको पता चलेगा कहाँ क्या है। И вот это внедрение технологий в жизнь людей и такое проникновение, я бы сказал, в жизнь людей, оно сделает каждого человека эффективней, а вы, как партнеры проекта, будете получать с этого доход большой. आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का टेक्नोलॉजी से लोगों का कैसे बेनिफिट होगा और इसके साथ साथ आप जैसे पार्टनर है इस कंपनी का तो आपके लिए भी प्रॉफिट होगा। И получать его наша компания говорит о том, что первые дивиденды мы будем выплачивать в 2023 году. Еще раз можете повторить? И мы заявляем о том, что наша компания начнет выплачивать первые дивиденды в 2023 году. Еще раз надо, потому что не слышно было. И мы заявляем о том, что наша компания будет выплачивать первые дивиденды в 2023 году. हमारी जो कंपनी है वो 2023 में ही एक्चुअली ये नई चीज हम निकाल के मार्केट में लाएंगे। Но если вы наблюдали за проектом на протяжении вот этих месяцев, вы наверняка знаете, что мы движемся с опережением дорожной карты. Мы уже разрабатываем конкретные сервисы и приложения, которые принесут коммерческую прибыль. अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी देखे होंगे कि पिछले कई महीनों में जो चीज हम टारगेट में लिए थे उसमें बहुत सारे हम कर रहे हैं और अभी भी जल्द खत्म भी हो जाएगा। И такой подход позволяет нам рассчитывать, что первые дивиденды будут выплачены раньше, чем в 2023 году. ऐसा अप्रोच हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारे 2023 से पहले ही आ जाएगा मार्केट में। И сейчас, в течение этого года, у нас идет предстартовый этап развития проекта. इसी साल में हमारे इस प्रोजेक्ट का जो शुरुआत की काम वो चल रहा है। И каждый партнер, который регистрируется в проекте, он может приобрести доли проекта по самому выгодному курсу. और इसीलिए जो भी हमारे अभी पार्टनर बनते हैं और हमारे शेयर खरीदते हैं तो उनके लिए प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। И вы можете сделать это от $10. 10 тысяч? $10 от 10. Минимальная сумма от $10. $100,000? $10. $10. Да. आप लोग ये $10 से कर सकते हैं। И когда вы регистрируетесь в проекте впервые, для новых партнеров есть возможность получать бонусы дополнительно за регистрацию и за приглашение партнеров. आप जब हमारे इसमें प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट भी इसमें मिलेगा। И после этого вебинара я рекомендую вам зайти в свои личные кабинеты, если вы еще не зарегистрированы, то зарегистрироваться и посмотреть те бонусы, которые дарит вам проект. अगर आप अभी तक नहीं देखे तो हमारे इस वेबिनार के बाद वो आप अपने अकाउंट में जाइए तो देखिए वहाँ क्या बोनस आपके लिए ऑलरेडी है। И сейчас во второй части этого вебинара я расскажу о партнерской программе, которая
на текущем этапе реализовано в нашем проекте? अभी हम हमारे वेबिनार का अभी जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम अभी आपको बताएंगे हमारे पार्टनर के लिए क्या क्या चीज़ है।